Ready, Del Rosario, susubok. Sa gitna, Casile, Ginto, bumangga. Magdaraog, hindi niya, pandok, rebound na punta. Rodriguez, tuburungan, outlet, steal para kay Del Rosario. Holding the Banson, to Casile, susubok sa 3-point area, nagod. Napunta, burungan, to Rodriguez, perimeter, Jay. Del Rosario, magkapata na, steal. Kanino kaya, Magdaraog, Hinggoy, akin na tayo ilang ng Ramos. Sa ilalim, steal. Hindi, napunta kaya, number Bangpas, Quintana, Malalaka, Alejandro, Rabot, Magdaraog, Diretso lang rin sa kanyang Suburlungan, Legrap, wow! Ibinigay, Burlungan, Nakapelo, lumipad, Legrap, nagut, Riba na Ginto, wala pa rin. Del Rosario ngayon. Madring ngayon, bounce pass, Burlungan pa rin. Punta, nalintaran, nakikinig, naroon, hindi mo na punta. Ramos, hindi na Gintalan. Kasili ngayon, nakawala, Kasili. Itinira niya, teardrop, kapos, rebound, Quintana, natabikan, bounce pass, makapagal, wala pa rin. Manriquez, Pinangga, Ile, tatakbo, ang underrated, Legrap, Burlungan, Legrap, Jawan Sabi, Puntan, Bangsan, Ano, Nalikan, bola ng Pangino, Kasile, to Burlungan, umikot, Puntan, nalikan, napunta, Manriquez, tumatakbo, ang underrated, Manriquez, umista, bukol, rebound na punta, Ramos ngayon, outlet, nabot, rebound, Manriquez, Burlungan, shot is good, isa pa, nabot, rebound na punta, makapagal, take the shot, nabot, rebound, Del Rosario, to Ramos, walang maisaka, 10 seconds, punta, Nakabuelo, hindi niya, malakas, rebound na punta, Kasile, last 5 seconds, Kasile ngayon, Kasile, umistap, pumukol, nabot, para ito, ilang lang, Fernandez, ilang lang, Lara, ilang lang, makalapan, Burlungan niya, Legrap, that is good. Eagle para kay Kasile, Legrap, that is Lara, Kasile, bounce pass, Burlungan niya, nakawala. For LJ, Bornelo, hindi nila, riba, napunta, kanino? So Kasile, napunta, kanino? Jumbo, LJ ngayon, hindi nila, Bundabur, riba, napunta, kanino? Kasile, Burlungan, wala yung bola. To number 12, Manriquez, pumorma sa 3, diretso, nagos, rebound na punta, Pedro Alves, Paraiso yan, pumakadyan. Number 12, itinira niya, Bibigar, Pangpas, Makasya, itinira niya, Bruno Batakali, wala punta, Sakita, Bibigar, bounce pass, mga kapagal, bounce pass, Burlungan, tumakapagal, steal, Burlungan ngayon, Kasile, perimeter J, nabot, rebound, napunta, kanino, Viola, itinira niya, short, rebound, makapagal ngayon, itinira, nakalaban, outlet, to Manuel, Legrap, shot is good, bola napunta, scramble, bola, mapupunta, kanino, Kasile, to Viola, 10 to shoot, Viola ngayon, tumama sa tuwod, tumakapagal, perimeter J, nabot, rebound, napunta, makatsyag,
Makakantag na yan. Tumangka na. Hindi ka pinakawala. Manuel. Benchut, Manuel, pumukol. Kautin lang pala. Shuttle palapuntak, Quintanar. Legrap, foul. Pumiola, pumukol. Foul. Puntal ngayon, Legrap. Balbog, Riba na punta. Ginto. Ginto ngayon. Legrap. Manuel. Manuel, ililaglag. Ramon, Riba. Bola. Inira niya. Tebakan. Diniskan, inira niya. Kanujun. Tingnan Bula na. Makapagal. Makapagal. Riba na punta. Del Rosario. Pupunta. Inira niya. Pauspas. Pandon. Inira niya. Del Rosario. Ramos. Legrap. Quintanar. Itinira Ramos. Riban Ramos. Itinira niya. Shuttle bola. Puntal. Lilipad. Shuttle. Tumadrike. Pumukol. Ramos. Riban. Punta. Quintanar. Del Rosario. Higi. Tumatakbo. Del Rosario. Puntal. Puntal. Itinira. Punta. Napapakasya. Gara yung bola. Scramble. Scramble. Ibinigay. Quintanar. Legrap. Foul. To Del Rosario. Perimeter. Shot. Ribok. Quintanar. Para perimeter. Magod. Ribok. Del Rosario. Okay. Puntal. Puntal naman. Puntal. Legrap. Shuttle naman. Foul. Banson. Malike. 5 seconds to shoot. Lumipad. Shuttle good. Nakawala ka. Itinira niya. Shot. Ribok. Napunta. Pinola. Del Rosario ngayon. Del Rosario. Bubuelo. Tumagkarao. Malakas. Ribok. Napunta. Makabagal. Makabagal ngayon. Makabagal. Foul. Dalawang niya. Foul. Ramos. Tulara. 10 to shoot. Perimeter. Jay. Nagod. Ribok. Napunta. Manuel. Manuel ngayon. Manuel. Manuel. Dinisante. Itinira. Minalaglag. Ganuluan. Ramos. Holding the ball. Ramos pa rin. To Del Rosario. Del Rosario. Bubuelo. Bumangga. Itinira niya. Ano yan? Pagkabili. Perimeter. Shot. Pupuntal. Sa gitna. Makatya. Dinisante. Itinira niya. Pagkabili. Pagkabili. Buela. Back to Manuel. Manuel yan. Back to Buela. Bumukol. Bale. Kasile to Manuel. Susuyot. Kumakapagal. Back to Manuel. Binilaglag. Binilaglag to Kasile. Kasile ngayon. To Quinto. Perimeter. Good. Del Rosario. Malakas. Riba na punta. Kanina makapagal. To Manuel. Manuel ngayon. Manuel. Binilaglag. Kasile. Puntal yan. Puntal. Dinisante. Foul. Sa basket. Tumulungan. 5 seconds to shoot. Tumulungan. Tumulungan. Shot. Rebound. Del Rosario. Puntal ngayon. Bubuelo. Lumipad. Ramos. Rebound. Napunta. Buela. Kick out. Manuel. Kasile. Bumangga. Bumangga. Foul. Tumulungan. Sa ilalim. Ramos. Rebound. Napunta. Holding the ball. 10 seconds. Quintanar ngayon. Quintanar. Hinilaglag. Magdala. Tumanggal. Pabulungan. Bulungan. Gasa. Kataligan. Pero napunta. Kanino? Quintanar. Quintanar. Didiskarte. Itinira niya. Nagod. Rebound napunta. Del Rosario. Ilangat. Nagod. Rebound. Quintanar. Pumukol. Diretso. Ngayon. Bounce pass. Magdala. Perimeter. Sensor. Buwan na ngayon. Sa gitna. Tingnan mo na kay. Itinira. Tulong. Quintanar. Kamagdalaon. Pupunta. Nakayala. Punta na rin. 3-1 situation. Legrap. Manuel bounce pass. Viola. Tukang finish. Rosario. 10 seconds to shoot. Del Rosario.
Inangat, puta taka. Sa kanya pa rin, kick out, side rises. Pumukul, labas. Riva, napunta, Manuel. Manuel yan, last 20 seconds. Wala na tayo shot clock, Casile. Casile ngayon. Casile. Manuel. Last 9 seconds. Manuel, Luis Carte. Hindi na lang, nakabagaan, Tubiela!